Kami dire sa ulat di pulo mo dire. Sige, kami una din. Ina ulah mo di. Sunod na kami og makali mo. Sige. Nice. Kwarta gini boss. A few moments later. Kompleto na, kompleto. Gina. Tabak ka. Gina dito na. Mga tulo. Dili. Di ikaw pwede. Sige sa mga. A few moments later. Ngay kay tulo sila ka buo. Pero di man sila kompleto cover boss. Ay boss, di dyan mo close at anay boss. Naman boss. Ay, di man mo kompleto cover boss. Matay boss no. Hindi man niya wala sa anay boss. Pwede ulit number yung motor boss. Hindi ni maaari sa tani imbis maraan boss. Digit ta. Wala di paraan boss. Manuro mo ta kickball boss. Bili na gini boss. Bili na dyan boss. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Kami sa aming mga solid supporters. Shoutout kay Nel TC, shoutout kay Nelson Junior Ingam, shoutout kay Waynona Pernia, shoutout kay Danjus Mansulaw, shoutout kay Francis Ivan, shoutout kay Jay Parangway, at shoutout kay Lenny May de Lima, shoutout. Shoutout namin ninyo din, shoutout po ko ni Lenny May de Lima, Libredo Jao, shoutout ko ni mo boy din, shoutout ko ni Remark Gumangay Adin, shoutout po ko ni Jisa Bilasco, shoutout ko Batang Makulit. Shoutout ko ninyo ha. Ani sa among mga solid supporters na si Harry Sevilla, Jokris Igad, Kenneth Iting Boy, kayo pa ba? Giselle og Jenny Piandaloy Romong Barte og Katura og napay laing pa hatag nga pa. Og shoutout paday may ani ni Ivan Look, shoutout ko ni Boy. Team Libredo, shoutout ko ni. Then shoutout po ko sa akong maestro nga si Anthony Pablo sa Siruan. Ug shoutout ko ka Kakashi, Chichi Inga, Joanna Sardan. Po ko ni Adrian Magsalay, shoutout ko nimo boss. Og shoutout ko ni Gian Tase, ug kang Botchokoy, ug ka Al Francis Padilla Sarmiento, ug ka John Rel Halampangan, ug kang Angel R Daganas, Loyjan, Arian Dalita, Miriam Lasaraga, Ivy Umawan, Angelica ni og B. Omison, og kang Gian Pablo, shout out ko kang Clark, tay ko ni Joanna Pitt, Candia Moro, og ka Frankie Tumilid, Parangway. So shout out ko niyo din. Shout out ko sa mong mga kauban og vlogger nga si Chris Obot, og si Jopre Ogbad, og si Bernes Sonor, og si Mark Chris Remark Bizar, og kang Kim Daniel, og ka Johnny Adin, og kang BJ Sonor, dahil napaday Agwan Interest, si John Lloyd Romong, og si Joshua Ansulaw, Shoutout kay Francis Ivan, shoutout kay Angelo Abuhan, shoutout kay Angelo Silino, Nelson Ingam, og shoutout ko sa among kameraman kameraman nga si Mark Chris Mark Aga.